Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Estamos listos. Saca tu Biblia, saca tu nota o agarra tu teléfono, tu iPad, donde quiera que nos estés viendo. All right, so we're going to go into the Word, grab your Bible, grab your notes, and get ready wherever you're watching us so we can dive in. Dios nos había hablado en días anteriores. God had spoken to us previously. Todos estos fines de semana, domingo, estamos desarrollando una serie que tiene el título general Viviendo en tiempos proféticos. Every Sunday, we've been developing this series that we've titled Living in Prophetic Pero Times. cada domingo, debajo de ese título de esa serie, hay otros subtítulos de la palabra que cada domingo Dios nos da. But every Sunday, as a subtitle of that subject, we have a different title. Y una de las cosas que vimos el domingo pasado acerca del tiempo profético en que estamos viviendo como iglesia, And what we spoke about last week concerning how we are living in prophetic times, una de las preguntas que teníamos es ¿qué hacemos mientras esperamos que Jesús venga por su iglesia en el rapto de la iglesia? one of the questions were, what do we do while we wait for the rapture of the church to occur? Dijimos que una de las cosas importantes es que tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. We said that one of the important things is that we have to maintain ourselves in the Word of God. Y eso es lo que Dios nos guió este domingo y el próximo a hablar de la palabra de Dios. And that is what God guided us to speak on last Sunday and this Sunday as well, the Word of God. Hay personas que me han escrito en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia preguntando cuándo van a hablar o enseñar nuevamente del rapto, de la tribulación, del milenio. People from our church and outside of our church have been asking us, when are you going to teach again on the rapture, the second coming of Christ? Lo vamos a hacer los próximos domingos. Si el Señor Jesús no viene todavía, lo vamos a hacer los próximos domingos, lo haremos. If Lord Jesus doesn't come yet, we will be doing this the next following Sundays. We're going to keep talking about this subject. De todas formas, tenemos una serie de nueve enseñanzas desde el 2018. La puedes encontrar en nuestro canal de YouTube acerca de la tribulación, el rapto de la iglesia, las almas que se salvan en la tribulación, las copas, las trompetas. Ahí la puedes encontrar. So if you want more information on this, though, we do have available 9 teachings from 2018 to today that you can find about the tribulation, the souls being saved during tribulation, the rapture, Jesus' second coming. You can find all of that on our YouTube channel. Muy bien, vamos a la palabra de hoy. All right, so we're going into the Word for En la today. pantalla va a salir el título, versículos que vamos a usar hoy, una sola versión, la Reina Valera, y algunas palabras que son importantes las vamos a mostrar para que tú puedas anotarlas si eres un estudiante de la palabra de Dios. So on the screen, you'll see the title for today's message, and we'll be reading from the New King James Version, and we're going to be putting some of the points on the screen so you can take El tema de notes. hoy es dedicarse a la palabra de Dios nos beneficia. Today's topic is dedication to the Word of God benefits us. Una vez más, dedicarse a la palabra de Dios nos beneficia. Once more, dedication to the Word of God benefits us. Ahí donde estás en tu casa o en tu trabajo, en el carro, quisiera que lo repitieras conmigo. Dedicarme a la palabra de Dios There where you are in your home, would you just repeat it after me? Dedication to the Word of God me beneficia. benefits me. Vamos a ver algunos beneficios hoy. No hay muchos, pero solo vamos a ver 8 más adelante. There are many benefits to the Word of God, but today we're only going to focus on 8 of them. Pero creo que todos ustedes saben que vivimos hoy día en un mundo que está lleno de información. I think many of you know that today we live in a world just full of information. Hay tanta información que la mayoría de personas no saben y no tienen una idea clara a dónde van con toda esa información. There's so much information that some people don't know what to do with it and where to go with all this information. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, habla algo de que en los últimos tiempos la ciencia se avanzará, se desarrollará más. The book of Daniel talks about a time where the science will advance and that information will progress, Que el conocimiento se va a acelerar. that the knowledge of this information will accelerate. Quiero aclararte para no caer en un error de doctrina que esa parte del libro de Daniel habla del tiempo de la tribulación, no de hoy, en el tiempo de la gracia. And I want to clarify, just to not avoid any confusion or mix the doctrine here, that this is talking about the times of tribulation, not the times we live in now, the time of grace. Se refiere a uno de los sellos del libro que el Cordero de Dios, Jesús, va a abrir en el cielo y dice que la ciencia, el conocimiento va a avanzar mucho. It's referring to when one of the seals is going to be opened by Jesus, the Lamb of God, in that time of the tribulation. Ahora, eso no significa que hoy día eso no esté sucediendo, ya haya comenzado a suceder. Now, that doesn't mean that today that hasn't begun to happen in some form.
Tenemos tanta información que viene por palabras e imágenes a través de las redes sociales. We have so much information coming through pages and graphics through social media. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, está lleno de esa información. All the social media platforms are just full of this information. Toda esta tecnología es una especie como de carretera electrónica que está guiando al mundo a un lugar que el mundo no sabe a dónde va. And all this information serves as a type of track that is just running the world towards a direction that we don't even know. Y si hablamos del punto de vista profético, bíblicamente profético, es importante para nosotros la iglesia porque esto es de lo que también el anticristo va a usar para ejercer su gobierno en el mundo. And talking biblically, prophetically, this is also one of the platforms and means that the Antichrist will use to influence the world. No es el tema de hoy, más adelante, en otro domingo hablaremos del anticristo, pero recuérdate, él no es Dios, él no es Jesús y él tiene que verse cuando esté en la tierra en todo el mundo. Now, this isn't what we're going to talk about today. We'll talk about it another day, the Antichrist, but just remember that this is the platform that he will use to influence the world. La información, las redes sociales, la tecnología, él la va a usar para poder mostrarse al mundo entero al mismo tiempo físicamente y que lo escuchen también. He's going to use the social media platform. He's going to use technology and all these things to show himself to the world and reach others. A mí me gusta ver televisión, no tanto, pero me gusta. I like to watch TV, not a lot, but I do like it. Ahora hay algo que siempre yo lo digo, en mi casa más que en otras partes. Now, there's something I always say more in my house than anywhere else. Hoy día tú puedes ver en televisión una cantidad de programas que la realidad están llenos de puras tonterías. Nowadays, you can find so many TV shows just full of foolishness, really. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que mucha gente le entretienen las tonterías. And what calls my attention is how many people are entertained by all this foolishness. Es algo así como personas con tonterías entreteniendo a otras personas. It's something like people who act foolishly are entertaining other people with that. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿quién es más tonto? So then I kind of ask myself, who's more foolish? ¿El que entretiene a otros con tonterías y hace dinero? Those who entertain people with their foolishness and make money off of it, ¿O el que es entretenido con tonterías? or those who are watching that are entertained by the foolish? Aquí en Estados Unidos le llaman cómicos a esos programas. And here they call those shows maybe comedies, Muchos de ellos muestran la realidad de la vida de personas, matrimonios, familias. or sometimes they're reality shows that show the life of those in their marriages and their families. En mi opinión no tienen nada de cómico. And in my opinion, they're not funny at all. De cómo uno se pelea, de cómo el otro se trata, de cómo este hizo esto, hizo lo otro. How they fight and how they did this and how they interacted with this person and that person. Uno de los más famosos locutores de televisión en Estados Unidos, Ted Koppel, And one of the more famous spokespersons on TV, Ted Koppel, muchos años en televisión, many years on TV, hace 2 años recibió otro premio acerca del locutor del año. he won a prize a couple years ago. Y me llamó mucho la atención las palabras que dijo en su discurso al recibir este premio. And I was drawn to what he said in his speech accepting this reward. Ted Koppel dijo que lo que hace falta en la vida de los Estados Unidos de América hoy He said what is needed in the lives of those in the United States today es un sentido de contexto de decir o hacer algo que intenta o espera tener sentido o valor. is a sense of content that intends to have value. O sea, casi todo lo que se dice en público, dijo Ted Koppel, queda grabado So everything that he says stays recorded, y casi nada de lo que se dice vale la pena que esté grabado. and almost none of what he says there's any point to it being recorded. Vamos al Salmo 119, verso 130 y comenzamos ahí la palabra de hoy. All right, we're going to go to Psalms 119, verse 130, and that's where we'll begin. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, It says, the entrance of your words give light. hace entender a los simples. It gives understanding to the simple. ¿Habrá algún simple que está escuchando la palabra de Dios? Are there any simples that are watching right now? Y esta palabra simple no significa a alguien tonto, And now, this doesn't refer to someone who is dumb, más bien una condición de humildad o de alguien que reconoce que le hace falta algo. but instead the condition of someone who is in need of something more. Solamente este versículo representa la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, la exposición. This verse is talking about the exposition or the entrance into God's word.
La exposición se refiere a la enseñanza, a la predicación de la palabra de And Dios. with this, we're referring to the teaching and the preaching of the Word of God. Mientras la palabra de Dios se halle en el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, While we continuously find the Word of God at the center of our lives, siempre tendremos algo estable, siempre tendremos algo de valor y siempre tendremos algo que se pueda recordar todo el tiempo. we will always have something that is stable, of value, and that we can remember and reflect upon always. La palabra de Dios es algo que muchas personas han olvidado hoy día. The Word of God is something that many have forgotten about. Y cuando digo muchas personas, me refiero a personas aún en la iglesia. And when I talk about many people, I'm referring to even people within the church. Como cristianos es fácil llenarnos de actividades. As Christians, it's so easy to just get full of Usted activity. hace eventos de música o donde da algo gratis y se llena. You can make an event where you play music and the whole place will get full of people. Pero si hace eventos de oración o de enseñar la palabra, no son muy atrayentes a mucha gente. But if you do something where you dedicate the event to teaching and preaching, it's not always going to fill up. O hay personas cristianas que se gastan miles de dólares para una boda, una fiesta, una cena. There are Christians that dedicate thousands of dollars to weddings, to events, Y no invierten nada en cómo poder conocer la palabra de Dios para llevar ese matrimonio. but don't invest nearly the same amount in knowing how to manage that marriage in Ni the Word of siquiera God. van a ser enseñados y mucho menos se compran una buena Biblia tal vez. They don't even go to get teaching, counseling, much less buy a Bible about it. Uno de los grandes peligros de la iglesia, casi nunca se dice, es olvidarse de la palabra de Dios. And a lot of the times it's because they forget about the Word of God. Se supone que la palabra de Dios debe ser una prioridad para la iglesia de Cristo. We're supposed to prioritize the Word of God as Christians. Pero realmente en muchos lugares lo único que se hace es un servicio de labios a la palabra. But truly, sometimes what happens is that we just give God a lip service. Es lamentable que hoy día podemos ir a reuniones que se llama iglesia y donde lo que menos hay es palabra de Dios. A lot of times you can go to some church services and the thing that you'll find the least is the Word of Voy a God. decirle algo que me costó aprender y entender. And I'm going to tell you something that I had a hard time to understand. Yo pensaba como otros que una reunión cristiana lo más importante era la alabanza y la adoración y la oración. I, like many others, thought that the most important part of the service was the praise, the worship, the time of prayer. Pero no es lo más importante eso. But that isn't the most important part. Lo más importante es la palabra de Dios. The most important part is the Word of God. Porque si hacemos un concierto, danzamos, cantamos, lloramos y Dios no habla, Because if we have a concert and we sing and we dance and we praise, but God doesn't speak, ¿qué fue lo que hicimos? then what was the point of all of Porque it? no es la alabanza lo que la Biblia dice que transforma nuestra manera de pensar. Because the Word doesn't mention that it's praise that renews our mind. Es cierto, podemos tener un encuentro personal con Dios mientras le adoramos. Yes, we can encounter God as we praise, Pero lo que la Biblia dice que transforma la manera de pensar del ser humano es la palabra de Dios. but what the Word says that transforms our way of thinking is the Word of God. Entonces, ¿cómo es posible llamarnos iglesia, reunirnos y que no haya palabra de Dios? So how can we call ourselves a church, gather, and not focus on the Word of God? Es más, hay gente en los cultos, no sé, en otros lugares, pero que disfruta la alabanza, la música, pero cuando entra la palabra se ponen pesados y aburridos. In fact, there are people in many churches who they are so happy and cheerful in the praise and the worship, but then the Word comes and their whole mood changes. They're Es bored. alguien como que se casa y lo único que quiere cuando se casa es pasear con su esposa o esposo o estar en solos en el cuarto, pero cuando va a hablar no quiere oír. It's almost like a couple that's married and all they want is to be able to go out with their spouse or have alone time with their spouse, but they don't want any of the other things. Por eso si no se ha casado, mejor quédese soltero. No, es broma. That's why if you haven't gotten married yet, you should just stay single. Aquí brincaron, No, we're just joking. We're just en el set saltaron. Some of the single people here just jumped. Y para explicar un poco esto del Salmo 119, el verso 130, vamos a utilizar el Salmo 19. Now, to explain and understand more Psalms 119, we're going to go into Psalms Si usted no 19. lo ha leído antes, léalo hoy. If you haven't read it before, we're reading it today. Es uno de los capítulos en la Biblia, igual que el 119, que habla tanto y tanta información tiene de la palabra de Dios. It's one of the chapters, just like Psalms 119, it talks a lot about the Word of God. Empezando en el versículo 7 hasta el final, nos ayuda a comprender la importancia de la palabra de Dios. We're starting from verse 7 on. Y vamos a leer del verso 7 al 9 para empezar. We're going to read from verse 7 to 9 to start. Dice así: la ley de Jehová que convierte el alma. It says, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. El testimonio de Jehová es fiel, The testimony of the Lord is sure, que hace sabio al sencillo. making wise the simple. Los mandamientos de Jehová son rectos, The statutes of the Lord are right, que alegran el corazón. rejoicing the heart.
el precepto de Jehová es puro, The commandment of the Lord is pure, que alumbra los ojos. enlightening the eyes. Verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, Verse 9 says, the fear of the Lord is clean, que permanece para siempre. enduring forever. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Escúcheme por favor. Now hear me, please. En estos dos versos del capítulo 19 de Salmos, In this chapter 19 of Psalms, aparecen 6 sinónimos de la palabra de Dios. we find 6 synonyms of the Word of God. 6 palabras semejantes a la palabra de Dios. 6 words that are similar to saying the Word of God. En la pantalla le va a aparecer la lista. You'll see some of these words on the Del screen. verso 7 a 9 dice primero la ley de Jehová. It says first, the law of the Lord, En el original hebreo es palabra de Dios. which also translates in the original language to the Word of God. Testimonio de Jehová. The testimony of the Lord. Habla del testigo divino que es Jehová. It talks about the divine witness, which is the Tercero Lord. dice mandamientos, Then it says statutes, que también significa palabra, que es el decreto divino. which can also be translated to the Word of God, the divine decree. Cuarto dice precepto, Fourth, it says commandments, que es también sinónimo de palabra de Dios. which is also synonym to the Word of God. Los preceptos de Dios nos ayudan a ser obedientes a Dios. His commandments or precepts help us to obey God. 5 dice temor de Dios. Then the fifth one says the fear of the Lord. Y sexto dice juicios de Dios. And the final one, the sixth one, is the judgment of the Lord. Esta palabra juicio no es juicio de castigar Dios al malvado y destruirlo. Now, this isn't the judgment of God, just his wrath or destruction coming on people. Es el juicio que es sinónimo a palabra de Dios para darnos dirección en nuestra vida. It's the word judgment that is synonym to the word of God, as in referring to giving us direction in our Ahora quiero que me lives. escuche bien. Now, I want you to hear me well. En el Salmo 19, entre el versículos 7 y 9, hay 6 sinónimos de la palabra de Dios. Psalms 19, 7 through 9, we find these synonyms of the word of God. Pero también hay 6 adjetivos de la palabra de Dios. But then there are also 6 adjectives to the word of God. Hay tanta información en este salmo acerca de la palabra que vale la pena leerlo. There's so much information here referring to the word of God, this chapter, that it's worth reading. Vamos a volver a leer estos dos versos y ahí subrayamos cada palabra que es adjetivo de la palabra de Dios. We're going to read again these verses to refer back to certain key points. Una in vez them. más, verso Once 7. more. La Verse ley de 7. Jehová es perfecta, The law of the Lord is perfect, que convierte el alma. converting the soul. El testimonio de Jehová es fiel, The testimony of the Lord is sure, que significa seguro, making wise the simple. que hace al sabio sencillo. Making wise the simple. Los mandamientos de Jehová son rectos, The statutes of the Lord are right, que alegran el corazón. rejoicing the heart. Cuarto dice, el precepto de Jehová es puro, The commandment of the Lord is pure, que alumbra los ojos. enlightening the eyes. Y en el verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, And verse 9, the fear of the Lord is que clean, permanece para siempre. enduring forever. Y por último, los juicios de Jehová son verdad, And lastly, the judgments of the Lord are true todos justos. and righteous En dos altogether. versículos hay 6 sinónimos de la palabra de Dios y 6 adjetivos de la palabra de Dios. In these 3 verses, we find 6 synonyms of the word of God and 6 adjectives for the word of God. En los adjetivos, cuando dice que la palabra de Dios es perfecta, tiene que ver con que no le falta nada, no tiene ningún defecto. In these adjectives, when it refers to the law of the Lord being perfect, it means that it has no error. Se refiere que ella hace todo lo que quiere hacer. It doesn't lack. It does all that it is meant to do. ¿Se recuerda cuando dice el libro de Isaías que Dios dijo que cuando Él envía su palabra a la tierra, no regresa a Él vacía, sino que viene y hace lo que Él quiere? Remember when Prophet Isaiah said that his word does not return void, but it goes and does what it was sent to do. Dice el segundo adjetivo que la palabra de Dios es segura, The next adjective is that it is sure. o sea que vale la pena confiar en ella. In other words, it is worth it trusting. Tercer adjetivo dice que la palabra de Dios es recta. Then it says that his statutes are right. Y esta palabra se refiere a que tiene una meta precisa y nada ni nadie la quita de esa meta, es recta. And this refers to it being just correct in its direction. It doesn't sway, it doesn't stray away from its path. No se me duerma. Don't fall asleep. El cuarto adjetivo dice que la palabra de Dios es pura. The next adjective, it says that the commandments of the Lord are pure. Y esta pureza se refiere a que no tiene ninguna mezcla. And this purity refers to it not having any kind of mixing. El quinto adjetivo se refiere a que es limpia. Then it also says that it's clean. No hay nada sucio en ella. There's nothing dirty about it. Y sexto adjetivo dice que es verdad. And lastly, the sixth adjective is that it is La true. palabra de Dios no tiene nada de falso. The word of God has nothing false. Ni es parte mentira y parte verdad. Es totalmente verdad. It's not part false and in part true. It's all true.
Ahora, 6 sinónimos y 6 adjetivos en el Salmo 19, So 6 synonyms and 6 adjectives in Psalms 19. pero no es nuestra enseñanza de hoy. But that's not exactly the teaching today. Porque del verso 7 al verso 13 Because from verse 7 to verse 13, hay 8 verbos there are 8 verbs de la palabra de Dios. of the Word of God. Y son los que nos interesa. And those are the ones we're interested in Porque el today. verbo habla de la acción. Because verb speaks on action. El verbo habla en el Salmo 19 de lo que la palabra de Dios puede hacer por usted. In Psalms 19, these verbs refer to what the Word of God can do for us. Puede haber más verbos, And I'm sure there are many more pero estos verbs. son los 8 que nosotros nos vamos a fijar esta mañana. But these are the 8 we're focusing on this morning. 8 verbos 8 verbs que muestran lo que la palabra de Dios puede hacer por alguien que se dedique a ella. that show us what the Word of God can do for someone who dedicates themselves to it. Oigan bien lo que les digo. So hear me well. Nosotros tenemos en nuestras manos una gran oportunidad. We have in our hands a great opportunity. Dios nos ha dado su palabra. He has given us His Word. Su palabra representa lo que Él piensa. His Word represents what He thinks. Si usted dice Dios no me habla, If you say, God doesn't speak to me, nunca he oído la voz de Dios. or I've never heard the voice of God, ¿Sabe por qué es? Porque nunca ha leído la Biblia. you want to know why you say that? Because you probably haven't read the Word of God. O si la ha leído como cualquier otro periódico o libro. Or if you've read it like if it were any other book or journal. La Biblia representa a Jesús hecho, es el verbo hecho carne. The Word of God represents that Jesus is the verb that was made flesh. Ahora, ¿qué sucede cuando leemos la palabra de Dios? Now, what happens when we read the Word of God? Algunos los duerme, Some fall asleep. algunos les da sueño, Some get bored. a otros los aburre. Some get bored or lose Y interest. les digo porque me lo han dicho algunos. And I say this because some people have told me this. Ahora, ¿qué sucede cuando usted lee y cree la palabra de Dios? Now, what happens when you read and believe the Word of God? Siempre tiene beneficios. It always has a benefit. Siempre hace bien. It always does us good. Vamos al verso 7 y vamos a ver el primer verbo. Now, we're going to go into the first verb. No se me duerma. Don't fall asleep. Dígale al que está a su lado, despiértate. Tell the person next to you, wake up. Dígale, escucha la palabra de Dios. Tell them, listen to the Word of God. Número 1, Number 1, la palabra de Dios corrige. the Word of God Está en tu corrects. pantalla. It's on the screen. La palabra de Dios corrige. The Word of God corrects. Verso 7 del Salmo 19 dice la ley. Y entre paréntesis dice palabra. We're going to read Psalm 19:7 again. It says, the law, in other words, the Word, La ley de Jehová es perfecta que convierte. the law of El the alma. Lord is perfect, converting the soul. Aquí hay sinónimo, hay adjetivo, perdón, y hay un verbo. Here we find synonyms, adjectives, and a verb. Y vamos a poner nuestra atención en el verbo de lo que la palabra de Dios puede hacer o hace. Now we're going to bring our attention to the verb, as in what the Word can do. La palabra de Dios convierte el alma. The Word of God converts the soul. Y esa palabra convierte en el idioma hebreo bíblico And that word convert in the original Hebrew language significa llevar de regreso. means to bring back. Literalmente esa palabra convierte quiere decir acá, la palabra de Dios lleva de regreso a una persona. Literally, that word means that the Word of God brings back a person. ¿Cuántos de ustedes han agarrado un carro, han salido de Miami, si viven en Miami, rumbo a Nueva York? How many of you have perhaps taken a car and you've driven it to New York Y pone lo que se conoce como GPS o sistema de navegación. and you use a GPS or navigation system? Pero usted se descuida y toca mal el botón y se sale del camino correcto. But maybe you put in the wrong information or mispress something there and you end up going in a different Y direction. de repente se sale y en vez de ir hacia Nueva York va hacia Texas. And instead of heading for New York, you wind up ending. Y la heading voz de towards aquella Texas. mujer comienza a hablarle. And the voice of that woman begins to speak. Y le comienza a decir que regrese And it begins to tell you to go back al camino correcto. to the correct path. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y por qué la voz de una mujer? Someone asked me once, and why does the GPS always use a female voice? I don't know. No sé. Tal vez porque son más escuchadas. Maybe because people prefer to listen to O that. porque inventó el sistema ese, le fue mal en el matrimonio. Perdón, no. Or es whoever broma. invented that system, maybe they didn't Escúcheme, do por well in favor. their marriage. La palabra de Dios regresa a una persona. Now hear this. The Word of God brings a person back. Imagínese que usted va de un camino hacia un lugar, Imagine you were going down a path towards a place, pero se desvía del camino y este otro camino lo empieza a llevar a un lugar desierto. but you strayed away from the path and it begins to take you down a desert land. Pero viene algo que le habla para regresar al camino correcto But something comes to speak you into the right direction. y usted comienza a volver al camino correcto para llegar al lugar correcto. And you begin to return to the correct path to go to the correct place. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer. That is what the Word of God can do.
ella puede llevar de regreso a una persona. It can bring a person back. ¿De regreso a dónde, pastor? Where, Pastor? ¿De regreso al camino de Dios? It could bring a person back to the ways of ¿De God, regreso a la voluntad de Dios? to the will of God, ¿De regreso al propósito de Dios? brings you back to the purpose of ¿De God, regreso al plan de Dios? to the plans of God, ¿De regreso al amor de Dios? to the love of God. ¿De regreso a al gozo de Dios? It could bring you back to the joy of God. Si alguien o usted se salió del camino de Dios un poquito, If someone, or maybe you strayed just a little bit from God's path, o alguien que nos ve se salió bastante, or maybe someone completely stepped out of that path, la palabra de Dios te puede llevar de regreso al camino correcto. that word could bring you back to the right direction. Muchas personas hoy día están fuera de ese camino. Many people are strayed or have gotten out of that path. Jesús habló de dos caminos. God spoke of two paths. Dijo que había un camino que era ancho, There was a path that was wide. que llevaba a la perdición, God said there's a path that was wide that could lead to y que being lost. muchos iban por él. And many people walk through this path. Pero habló de otro camino que era bien estrecho, But then he spoke of another path that is more narrow y que pocos iban por él. and few go through it. El camino de la salvación. And that is the path of salvation. La palabra de Dios nos puede llevar al camino correcto, el camino de Dios. The word of God can lead us to the right path. Y The escúcheme path of bien. God. Now hear me well. Para toda situación, For every situation, para todo problema, for any problem, la palabra de Dios tiene algo que decir. the word of God has something to say about it. Pero como no la lee, But because we didn't speak it, no la estudia, or we didn't study it, no le interesa, or we are not interested in it, no lo encuentra. we don't find that solution. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, como muchas iglesias en el mundo, lo que llamamos discipulado. We have in our church, like many other churches around the world, have something we call discipleship. Parecido a la forma en que Jesús discipuló. And it's similar to the way that Jesus discipled. No instituto bíblico, y es bueno tenerlo, It's not the same as a biblical institute, even though that is good to o una have, escuela. or a school. Cristo, el modelo de él era un grupo pequeño, Jesus' model was more of a small group donde les enseñaba por la palabra, where he directly taught them through the word, les modelaba, and he would model to them, los probaba, he would try them los in, trataba, and he would try para them que la palabra que les so enseñaba that the word that he would teach them se hiciera parte de ellos. would be part of them. Pero hoy día mucha gente no aprecia el discipulado. But many people today don't appreciate discipleship, Muchos no les interesa ser parte de uno. or they're not interested in becoming part of ¿Y one. para qué es un discipulado? And what is the discipleship for? Para aprender la palabra de To Dios. learn the word of God. No es para janguear o ir al cine siempre. It's not to hang out and go out all the time. Si es para estudiar la palabra y a usted no le interesa, If it's to study the word and you're not interested in this, quiere decir que no le interesa la palabra de Dios. then you're not interested in the word itself. Por eso es que mucha gente se queja, That is why many people complain, pero no oye a Dios. but they don't listen to God. Quieren que Dios los oiga, They want God to hear them, pero no oyen a Dios. but they don't hear God. Entonces, ¿a dónde nos lleva de regreso la palabra de Dios? So then where does the word of God bring us back to? Su voluntad, su propósito, a su verdad. His will, his purpose, his truth. Pero cuando no leemos la palabra de Dios, nos abrimos a grandes desvíos en el camino. But when we don't read the word of God, we're opening ourselves up to being strayed away greatly. ¿Qué puede pasar cuando leemos la palabra de Dios? And what can happen when we read his word? Es como que la palabra de Dios, usted se sale un poco del camino It's almost as if you were to stray just a little bit off that path, y usted es un lector y estudiante de ella, and you study the word of God. un discípulo de la palabra de You're a Dios. disciple of his word. Cada vez que usted se salga, Anytime that you may just stray off a little un bit, poquito nada más, maybe if you just step off a little es bit, como ese sistema de GPS le empieza a hablar. it's almost like a GPS system. That word begins to Le speak to empieza a you, decir, no vayas por ahí. and it begins to tell you, no, Regresa, turn back, no sigas por ese camino. don't continue. Es como que si usted lee la palabra de Dios siempre, It's like if you read the word of God every time, usted se coloca en una posición you kind of just position yourself para que ella lo guíe siempre. so that that word can always guide you. ¿Cuántas veces no decimos, quiero que Dios me hable, How many times do we say, I want God to speak to que me me? mande una señal? Send me a sign. Si usted quiere que un ángel baje y se le pare enfrente, Yeah, you want an angel to descend and speak pero en right sus in front manos of you. tiene la mente de Dios, But in your hands, you hold the mind of la God, palabra de the Dios. word of God. Le hago una pregunta Let me ask you y something. sea honesto con usted mismo delante de Dios. And be honest with yourself and before God. ¿A cuántos de ustedes en estos últimos días o semanas How many of yourselves in the last days or the last weeks la palabra de Dios ha corregido algo en su vida? has the word of God corrected something in your life? Mi. Raise your hand. Who? En mí lo ha hecho. He's done it in me. Más de una cosa. More than one thing he's done in me. La palabra de Dios ha corregido algo en mi vida. In these past days, the word of God has corrected things in me. En estos días que todos estamos viviendo con esta pandemia mundial, In these days that we're living in a global pandemic,
La palabra de Dios ha tocado la vida de algunas personas The word of God has touched some people's lives y los ha hecho regresar al camino. and has caused them to return to the way, the path. Pero otros no hay manera que aún con esto que pasa busquen la palabra de Dios. But others, there's no way, even with what's happening, that they would return to God's word. En estos días, cuando yo he ido a la palabra de Dios por diferentes situaciones, In these days when I've gone to God's word for different situations, yo no estoy diciendo que Dios no habla cuando usted ora. and I'm not saying that God doesn't speak when you pray. Yo no estoy diciendo que Dios no le puede hablar cuando usted lo está adorando. I'm not saying that he can't speak to you when you worship him. Hoy no estoy hablando de eso. That's not what I'm talking about. Hoy estamos exaltando el valor de la palabra de Dios, Today we're simply exalting the value of God's word, dándole una prioridad más alta. giving it its highest priority. Cuando yo en estos días había una situación pasando semanas atrás, When I was going through a situation a couple days back, me gusta leer la Biblia. I like to read the word of God. No soy ordenado como mi esposa para leer, I'm not the most organized in studying it like my wife, pero la leo. but I read it. Y muchas horas la leo And for many hours on, I'll read it. y hago preguntas. And I ask questions. Yo mismo me hablo a mí mismo And sometimes I talk to myself. y uso colores. And I'll get colors. Si usted ve mi tableta, If you were to see my tablet, por lo menos tiene 8 o 10 colores. I have at least 8 or 9 different colors I use Porque to highlight. cuando una palabra, un punto en la Biblia me llama la atención, Because when there's a point or a word in the Bible that stands out to me, la subrayo. I love to just La highlight marco. it. I mark it Porque en ella está la vida. because there's life in that. Ahora, ella ha tocado mis pensamientos. And it's touched or impacted my thoughts. Ella ha afectado mi manera de pensar y de vivir. It's affected my way of thinking and living. Ha afectado mi voluntad. It's affected my will. Uno de estos días estaba molesto por algo. One of these days I got upset about something. Muy molesto. Very upset. Oré I prayed y no sentí nada. and I didn't feel anything. Puse una adoración y no sentí nada. I put some worship music. I still didn't feel anything. Me fui a la palabra So I went to the word y empecé a leer. and I began to read. Y leyendo la palabra de Dios, And reading that word of God, sentí que Dios me dijo, Carlos, I felt like God told me, Carlos, regresa. go back. Y eso hice. And so that's what I did. Dejé el enojo I left aside the anger y volví a la mansedumbre. and I returned to being humble and open to learning. Eso me pasa a mí porque soy imperfecto. Usted no. That happens to me because I'm imperfect, Usted es but you're not. perfecto. You're perfect. Maybe no necesita volver de ninguna parte. Maybe you don't need to go back anywhere. Pero para alguno que esté por ahí escuchando como yo, con imperfecciones, But for any of you that might be listening who, like me, are not perfect, que necesita que la palabra de Dios lo regrese al camino correcto. and you need the word of God to just bring you back to that path, Si usted es un soltero if you're single que desea casarse, and you want to get married, no lo haga sin leer la Biblia, don't do it without reading the word of God para que ella lo guíe so that that word can guide y you no se salga del camino. and you wouldn't stray away. Y si ya está casado And if you're already married y se salió del camino, and maybe you strayed away from that busque en path, ella que ella lo regrese. seek that word so that it can return you to the right path. La palabra de Dios corrige. That word of God corrects. Segundo beneficio, All right, the second benefit, la palabra de Dios capacita. the word of God enables. Salmo 19, verso 7. Psalms 19, verse 7, El testimonio the testimony de Jehová es fiel, of the Lord is sure, que hace sabio making wise al sencillo. the simple. ¿Cómo capacita? Haciendo sabio al sencillo. How does it enable us? By making wise the simple. Escuche por favor, la palabra de Dios nos da una guía práctica a la vida diaria. Listen to this. The word of God gives a practical guide to our day-to-day life. ¿Cuántos de ustedes sabían que si una persona no va al college, How many of you know that if a person doesn't go to college no va a la universidad porque no pudo hacerlo, or they don't go to university because maybe they couldn't do it, no obtuvo ningún título académico? so they didn't obtain any kind of academic degree? Y no me malinterprete, no estoy diciendo que eso está mal, And don't misinterpret me. I'm not saying that there's something wrong with that. pero quiero que usted vea una verdad que es verdad. But I want you to see this truth. Una persona que solo hizo los primeros grados de estudio primaria, le decimos en otros países, Somebody who maybe only did high school education, pero que esa persona le ha dedicado tiempo de su vida a la palabra de Dios, but maybe that person dedicated of their time to the word of God la ha leído para oír a Dios, and has read it to hear God. la estudia They study como it un discípulo de Cristo. as a disciple of Christ. Esa persona es más sabia que un científico y que un doctor. That person is more wise than any engineer or scientist Tiene más conocimiento de la vida y la verdad que cualquier otro experto en otra ciencia. and has more knowledge on life than any other expert or scientist. No estoy hablando mal de las profesiones I'm not speaking académicas. ill of any kind of academic Estoy poniendo por profession. encima la prioridad. I'm just putting the priority where it goes. Algunos de los grandes maestros del cristianismo en todos los siglos Some great teachers in Christianity
Son hombres y mujeres que no tuvieron el privilegio de estudiar en una universidad, are men and women who maybe didn't have that privilege to be able to study. que nunca recibieron una preparación académica. There are men and women who didn't have that academic Pero eso no preparation, impidió que Dios los usara but poderosamente. they didn't stop them from being used by God greatly. Dedicaron su vida de corazón a la palabra de Dios They también. wholeheartedly dedicated themselves to the Por Word favor, of God. no quiero que ningún joven se confunda Now, please, I don't want any young person watching to y diga, el misinterpret me pastor Valenzuela dijo que no tengo que estudiar. and say, oh, Pastor Valenzuela said I don't have to study. No, yo no dije eso. That's not what I'm saying. Estoy diciendo que usted estudie, What I'm saying is that you should se study gradúe, and pero no graduate, deje fuera la palabra de Dios. but don't leave the Word of God out of that. Le doy un ejemplo. Let me give you an example. Y voy a usar este ejemplo por esta característica. And I'm using this example for a specific Hay characteristic. muchos hombres de Dios en los últimos siglos o mujeres que se puede hablar de ellos, There are many great men and women of God that we can speak about de lo poderoso que Dios los usó. and how greatly God used them. Hombres como Finney, People like Fitney, Sunday, Sunday, el famoso plomero de Londres, Smith Wolverstone. or Smith Wigglesworth. Pero But yo quiero usar a Dwight Moody. I want to use Dwight Moody. Moody. ¿Por qué Moody? Why Moody? El gran evangelista de Estados Unidos, He was a great evangelist in the United States del gran avivamiento entre 1850 y 1860. from the great revival that occurred in 1980. ¿Y por qué uso su ejemplo? And why do I use this example? De un origen tan sencillo, He came from such a simple upbringing. nunca pudo tener acceso a una preparación académica. He was never able to have a good academic preparation. Moody nunca fue a una universidad, Moody never went to a university. nunca pudo tener el privilegio de estudiar en el mejor colegio. He was never able to study in the best schools. Más bien, Moody era una persona iletrada. In fact, he was actually someone who was a bit illiterate. Le costaba escribir y le costaba hablar. He had a hard time speaking and writing. Aún siendo nacido en Estados Unidos de América, Even having been born in the United States of le America, costaba hablar el idioma inglés. he had a hard time speaking the English language. Y Dios lo empezó a usar And God began to use him. y lo llevó a Londres, Inglaterra, And God took him to London, to donde England, no soportan oír hablarnos a nosotros el inglés de acá, where they're not particularly fond of hearing us speak our English, donde son las personas más exigentes para el idioma inglés. where they're even more strict on how the English language should be De spoken. verdad que ellos lo hablan de una forma. And they really do speak it properly. Y Moody es invitado a una conferencia de una congregación grande en Londres. And Moody is invited to a conference where they're of a church with a great congregation. Cuando los que lo escucharon y los que han escrito de él, And those who have heard him and have written about him dicen que Moody, mientras predicaba la palabra, era un asesino del inglés. say that when Moody would speak, he would just kill the English language. No era bueno para hablar, He wasn't good at speaking no it. tenía ninguna preparación académica, He didn't have an academic preparation. hasta le costaba conjugar palabras. He even had a hard time conjugating words. Y Moody está parado en aquella conferencia enseñando la palabra de Dios. And Moody would stand there teaching in this conference. Muchos cuentan que cuando muchos cristianos escuchaban a Moody predicar la palabra, Many people have testified that when they would hear him teach, había cristianos que se avergonzaban there were some Christians who were even embarrassed por la forma que hablaba. because of his way of speaking. No estoy hablando de malas palabras ofensivas. I'm not talking about like bad words or offensive words. Su falta de preparación académica no le permitía tener una buena forma de hablar. But it was his lack of education that didn't allow him to speak well. Y en aquella conferencia en Londres, And in that conference there in London, la gente estaba incómoda, people were uncomfortable hablando un inglés masacrado en Londres. seeing how the English language was just being butchered. Y uno que estaba en la conferencia llamó a una mujer And one of the people at the conference called an usher over y le pidió un papel. and he asked him for a Este piece es of uno de los paper. anécdotas más conocidos de Moody. This is one of Moody's most known anecdotes. Y dice que aquel hombre puso en el papel en letra grande, And that man put on that piece of paper in big letters, tonto. dumb. Y le dijo a la mujer, póngaselo en el púlpito, en el receso, And he told the usher, put that on that speaker's pulpit para que cuando él vuelva a entrar a comenzar a enseñar, lo lea. so that when he begins to speak again, he'll read that word. Aquel líder cristiano de Londres le mandó a decir a Moody, tonto. That leader, that Christian leader, sent a note saying dumb. Y to this cuentan que man. cuando Moody volvió a entrar en el receso para seguir enseñando la palabra, And then after the break, when Moody came back to teach, aquel papel estaba en el púlpito. and that piece of paper was on his podium, Moody lo levantó, Moody lifted it up, lo miró he looked at it, y dijo, algo raro me ha pasado hoy. and he said, something weird's happened to me Muchas today. personas me mandan cartas Many people send me letters de todas partes del mundo from all parts of the world diciéndome cosas, saying that stuff to me, preguntándome cosas. asking me things, Y muchos de ellos no me ponen su nombre. and many of them don't put their names. Pero algo raro me ha pasado hoy. But something just happened Porque alguien me mandó una carta, because someone just sent me a note, no me puso nada and it didn't say y solo anything, me puso su nombre, and they only put their name, tonto.
dumb. Moody no era muy académicamente preparado, Moody wasn't very prepared academically, pero era un hombre lleno de la sabiduría de Dios. but he was a wise man of God. Dios lo usó poderosamente, God used him powerfully. tan poderosamente que hay una historia y una herencia de él grandísima en el mundo. So powerfully that there's a great inheritance of his on the earth. Dios hizo grandes cosas a través de este hombre iletrado, God did great things through this illiterate man, pero amante de la palabra de Dios, that he was a lover of God's word. un hombre de oración. He was a man of prayer. Moody fundó uno de los institutos bíblicos más conocidos a través del mundo, He instituted one of the most known biblical institutes of the world que todavía existe, that still exists today después de 200 años. after 200 years. El Instituto Bíblico Moody The Biblical Institute Moody. fundó una cadena de radio que todavía existe, He founded a radio station that is still in donde se existence predica today, la palabra de Dios a muchos países e idiomas. where the word of God is preached in many languages to many nations. Formó una iglesia, He formed a church, la iglesia Moody, the Church Moody, en la ciudad de Chicago, in the city of que Chicago, todavía existe. that still exists El today. ministerio Moody, It's Moody's ministry, la ciencia Moody, the science of Moody, que se dedicó a estudiar y se dedica todavía a estudiar cosas de la ciencia that dedicates himself to studying desde el punto de vista cristocéntrico. science from a Christian point of view. Miles de libros ingleses Thousands of English books llevan el sello que dice Moody Press. have that seal that says Moody's Press. La imprenta, la empresa que fundó todavía existe. It's the publishing company that he founded that still exists. Después de 200 años, Even after 200 years, todavía se sigue hablando de lo que Dios hizo a través de él. it's still being spoke about today how God used him. Un hombre que le costaba hablar y escribir, A man that had a hard time writing and pero que speaking, la palabra de Dios lo capacitó, but the word of God enabled him lo hizo sabio. and made him wise. Tomó a alguien que no era alguien que era menospreciado por otros The word of God took someone that was not appreciated by others, y Dios lo puso en lugares altos and God put him in high places por la palabra de Dios because of the word of God que capacita al sencillo. that makes able those who are simple. Y si habláramos del plomero de Londres, And if we were to talk about the plumber from otro London, que no era muy letrado para hablar, another person who wasn't very good at speaking, Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth, que cuando estaba abajo del púlpito, oírlo hablar era asustarse. that when he wasn't on the pulpit, if you were to hear him speak, it Pero was nada kind of más se shocking. subía a un púlpito, But the moment he would step up on that abría la pulpit, boca he would open his mouth, y el poder de Dios se derramaba. and the power of God would pour out. Otro hombre amante de la palabra de He Dios, was another man who loved the word of God. dedicado a ella. He was dedicated to Una it. vez más, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Once more, say with me, the word of God makes wise the simple. ¿Sabe por qué hay muchas consejerías en la iglesia? You know why there's so much counseling in Por no church? conocer la palabra de Dios Because people don't know the word of God. y por conocerla y no aplicarla. Or because they know it, but they don't apply Porque it. cuando damos consejería desde la iglesia, Because when we counsel within the church, realmente lo hacemos en base a la palabra de Dios. truly we do it based on the word of God. Alguien dijo que prefería enseñarle a su iglesia palabra todas las semanas Someone said that they would prefer to teach their people in their church word, y esperar que la hicieran the word of God, and just expect them y to do nunca it dar consejería. and never give counseling. Recuerdo una vez un congreso en un país en Centroamérica. I remember a conference in a country in Central America. Un predicador muy conocido es invitado a un congreso muy conocido. A very well-known preacher was invited to a conference there, Fue invitado a predicar varias veces and he was invited there many times en esa semana in that week, y Dios le dio un mensaje. and God gave him a message. El primer día predicó ese mensaje. In that first day of the conference, he preached this message. El segundo día el mismo mensaje. He preached the same message the La next gente se day, alegraba y recibía. and people would rejoice, and El they were tercer día el happy. mismo mensaje. And then the third day, he'd come with the same Ya la gente message, no se alegraba mucho. and people weren't rejoicing so much anymore. Empezaban a hablar. And they began to speak, ¿Será que no tiene otra cosa que predicar? and they would say, maybe he doesn't have anything else El to preach. cuarto día el mismo mensaje. The fourth day, he comes and says the same message. Entonces ya había gente molesta. So people started getting El upset. quinto día el mismo mensaje. And then on the fifth day, he brings the same message, Hasta que pastores comenzaron a preguntar. until pastors began to ask, Es una falta de respeto. this is disrespectful. Pagamos por este congreso We paid for this, para oír a este hombre to hear this man, y no tiene otro mensaje. and he doesn't have another Y message cuando to bring. comenzaron a cuestionarlo, So when they began questioning el him, sexto día se subió al púlpito the sixth day he gets up on the pulpit, y le dijo, Dios me dijo que les dijera and he says, God told me to tell you que hasta que no hagan lo que este mensaje dice, that until you do what this message says, no les va a hablar otro. he won't bring another. Y eso es lo que pasa en muchas vidas. And that's what happens in so many people's lives. No hay valor para la palabra de Dios. There isn't any value for the word Tercer of God. verbo, So the third verb, la palabra de Dios alienta. the word of God encourages. Por favor, los dormidos digan alienta. Please, those who are asleep, say encourage. Algún dormido en casa dijo alienta. Maybe one that was falling asleep said encourage.
Tercero, la palabra de Dios alienta. So the third point is the word of God encourages. El versículo 8 del Salmo 19 dice: los mandamientos Verse 8 of Psalms 19 says, the statutes de Jehová son rectos que alegran. of the Lord are right, Y entre rejoicing. paréntesis dice lo que significa esa palabra alegrar. And in parentheses, we could put Contentar, dar That it gozo, means regocijar. that it means contentment, to give joy, to give gladness. La palabra de Dios alegra, contenta, da gozo, regocija el corazón. The word of God contents, gives joy, and rejoices the heart. ¿Habrá alguno de ustedes que alguna vez la palabra de Dios lo ha alentado? Are there any of you that maybe the word of God has encouraged you? ¿Habrá alguno Is there anyone que cuando escuchó una palabra de Dios se alentó, se animó, se fortaleció? that when they heard the word of God, they were encouraged, strengthened, they felt cheered up? ¿Habrá alguno de ustedes que en medio de esta pandemia mundial se ha alentado con palabra de Dios? Is there anyone who maybe in the midst of this pandemic with the word of God you've been encouraged? ¿O ha llenado su mente toda la información de los noticieros? Or are you just filling your mind with all the information on the news? Conoce todas las estadísticas y todos los números actuales, You know all the current numbers and all the statistics, pero no conoce nada de la palabra de Dios. but nothing of the word of God. ¿Habrá alguien que se siente alentado por la palabra hoy mismo? Is there someone who maybe feels encouraged today by the word of God? Yo no sé ustedes, pero cuando yo he leído la palabra de Dios he recibido aliento muchas veces. I don't know about you, but when I have read the word of God, it has encouraged me so many times. Recibido fortaleza, gozo y alegría en tiempos duros o difíciles. I've received from it strength and joy in difficult times. Me encanta, me fascina leer la palabra de Dios. I love reading the word of God. La Biblia escrita es la palabra de Dios The written word, the word of God, y está llena de palabras de aliento it is full of encouragement para toda situación difícil. for any difficult situation. Por ejemplo, si es enfermedad, For example, if it's disease, basta una palabra de Dios para decir: one word of God is enough por su herida fuimos todos curados. to say that by his stripes we have been healed. Si es miedo al virus o al coronavirus o al COVID-19, If it's fear of the virus or being contaminated basta by it, decir el Salmo 91, it's enough to say Psalms, el que habita al abrigo del Altísimo what Psalm says, that those who abide morará bajo la sombra del Omnipotente. in the Almighty shall dwell under his shadow. Si es falta de trabajo y de comida, If maybe it's lack of food or work, si no te han aprobado el unemployment, or maybe you haven't gotten that unemployment, si no has recibido la ayuda que el gobierno envió a familias en Estados Unidos, if you haven't received any help from the government, o sabes que no la vas a recibir, or maybe you know you won't receive la it. palabra de Dios dice: The word of God says, mi Dios pues suplirá my God shall supply todo lo que nos haga falta all that I would need conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. according to his riches and glory in Christ Jesus. Tal vez no te alcanza la comida. Maybe you don't have enough food. La palabra de Dios dice, The word of God says, el salmista dijo: me voy a hacer viejo, his word says, I'm going to make pero no he myself visto un old, justo desamparado, but I have not seen any of my ni su descendants descendencia que mendigue pan. lack. Yo profetizo sobre tu vida y familia I prophesy of your family que aún en medio de esta crisis, that even in the midst of this crisis y falta la crisis económica que apenas empieza, and all the economic crisis that is just barely beginning, que los expertos dicen que no tienen idea cuándo se va a restablecer. that experts say they don't know when it'll be restored. En estos tiempos tan inciertos, In these uncertain times, tan inseguros, that they're so unsure, donde 30 millones de personas en este país no tienen trabajo. 30 million people in this country don't have jobs Ni right now. siquiera después de la Segunda Guerra se vivió una crisis económica como esta hoy día. Not even after the Second World War did we see such a crisis as this. Ni el 9/11 causó tantas muertes y tanto daño económico como este virus. Not even the incident of 9/11 caused so much death and so much economic crisis. ¿Cómo no tener aliento en la palabra? How could we not find encouragement in ¿Cómo no God's word? aferrarte de lo que Dios dice en su How could we palabra? not grab hold to what that word says? Cuando se ofendieron unos discípulos por lo que Jesús les hablaba de la palabra y se fueron, When some disciples were offended by what Jesus spoke and they left, Jesús les dijo a los 12 que estaban con él: Jesus told the 12 that were with him, si ustedes también se ofenden, se pueden ir. if you get offended, you can go. Y uno de ellos, But one of them, Pedro, Peter, el guatemalteco, perdón, Pedro, el the discípulo de watermelon- Cristo. the disciple of Es Christ, broma, se me Peter. van a ofender los hondureños. I'm just kidding. I don't want anyone else to Pedro know. se volteó a Jesús So Peter turned to y le Jesus dijo estas palabras. and he said these words. Dijo: no, Señor, He said, no, Lord. ¿a dónde iremos Where would we go si solo tú tienes palabras if only you have de vida eterna? words of life Pedro eternal? vio algo que otros no estaban viendo, Peter saw something that the rest weren't seeing. que las palabras que salían de Jesús portaban vida. That the words that Jesus spoke carried life.
Así que aliéntate en la palabra de Dios. So encourage yourself in the word of God. La palabra de Dios tiene aliento, That word has encouragement. trae gozo, It brings joy, contentamiento. contentment. Si estás soltero, desesperado, If you're single and you feel desperate, sumérgete en la palabra submerge yourself in y this se te va a word, olvidar el matrimonio. and you'll forget all about it. Y si estás casado, desesperado, And if you're married and maybe you're still desperate, sumérgete en la palabra submerge yourself in this y word, se te va a olvidar. and you'll forget about it. No, no se te va a olvidar que estás casado. No, you won't forget that you're married, Se te va a olvidar ese problema but you might forget the troubles y te vas a alentar en una palabra de Dios. and encourage yourself in a Si word nos of God. dedicamos a la palabra de Dios, ella nos beneficia. If we dedicate ourselves to God's word, it'll benefit us. 3 verbos hemos hablado y 3 beneficios. We've spoken on 3 verbs and 3 benefits. Nos corrige, The word encourages nos us, capacita it corrects us, y nos alienta. it enables Y us. voy a correr porque se me están durmiendo aquí. Digo, perdón, allá. I'm going to hurry up because I think someone's falling asleep. Cuando se empiezan a dormir, empiezan a cantar. And when they fall asleep, they begin to sing. Salmo 19, verso 8. So, Psalms 19, verse 8. Cuarto, la palabra de Dios alumbra. The point number 4, the word of God enlightens. La palabra de Dios The alumbra. word of God enlightens. Una vez más, repitamos esto. Once more, say it with me. La palabra de Dios nos corrige, The word of God corrects. nos hace regresar. It brings us back. La palabra de Dios nos capacita. The word of God enables us. La palabra de Dios nos alienta The word siempre. of God encourages us always. La palabra de Dios alumbra. And then the word of God El enlightens. verso 8 dice, el precepto de Jehová es puro, The verse 8 says, the commandment of the Lord is pure, que alumbra los ojos. enlightening the eyes. Esto es un cuadro maravilloso del Antiguo Testamento. Now, this is a great picture of the Old Testament, Un salmo que se le atribuye a David. a psalm that is attributed to David. Pregunto, ¿hay alguno de ustedes que alguna vez en su vida se ha encontrado en un momento oscuro? Now, I ask, have any of you maybe at some point in your life found yourself in a dark En un time, momento donde no hay respuesta. in a time where you don't get any Hay alguien que answers? nos está viendo que en esta misma crisis, Is there someone watching right now in the midst of this crisis? ¿sabe cuántas preguntas hay? Do you know how many questions there are? Yo he escuchado gente decir que es la tribulación. I've heard so many people say this is the tribulation. He escuchado gente decir que ya es el fin del mundo. I've heard people say that this is the end of the world. He escuchado gente decir que ya el anticristo está haciendo su nuevo orden mundial. I've heard them say that the Antichrist is already preparing his worldly order. No deje que algo que no es luz verdadera lo alumbre. But don't let something that isn't the true light Vaya a la shine on you. palabra de Dios y permita que ella le alumbre. Go to the word of God and allow it to enlighten you. Es un tiempo de mucha oscuridad hoy día en el mundo con esta pandemia. We're living in a time where there's much darkness with Hay this pandemic muchas around. preguntas. There are many questions. El sábado miraba una estadística. Last Saturday, I was watching this Estados Unidos de statistic América es el país número 1 en el mundo con más contagiados por el COVID-19 that said the United States is the country with the most contaminated y más people muertos. and the greatest amount La of deaths. estadística fue tomada de los últimos 3 meses. The statistic was based on the last 3 months. El 1 de marzo en Estados Unidos teníamos 2 muertos On the 1st of March, we only had 2 deaths por el COVID-19 en Estados Unidos. due to COVID-19. El 1 de abril teníamos 4,068 muertos. And then the 1st of April, we had about 4,000. Y el 1 de mayo, And now the 1st of May, 64,000 muertos. we have about 74,000. La curva fue enormemente hacia arriba. That curve went really high up on there. Una de las preguntas que se hace mucha gente es, ¿habrá una vacuna? And many people ask, is there a cure? ¿Habrá una cura? Do we have a cure? ¿Cuándo va a terminar esto? When is this going to end? Usted ve en las noticias gente en las calles protestando por ya salir a la calle. And you'll see people that are just protesting, wanting to be able to go out, Y otros protestando porque si salimos hay que cuidarse. and others protesting that if we do go out, we have to protect No ourselves. cabe duda que es gente que está en un lugar oscuro y no hay una luz que alumbre su camino. Without a doubt, we're talking about people who are in a dark place and they don't have this light. Nunca habíamos vivido algo como esto. We've never lived anything like this. Las bodas canceladas o pospuestas. Weddings canceled or postponed. Los 15 años a través de una aplicación de video. People celebrating their 15s or sweet 16s through video calls. La iglesia misma físicamente no nos podemos reunir. Physically, the church, we can't gather. Escuchaba una noticia hace una semana que el gobernador de California iba a prohibir a partir de mayo And I heard a news that the governor of California was going to prohibit los cantos cristianos de alabanzas a Dios the praises sung to God, que se hicieran públicamente or that they would be done publicly, para que la gente al oírlo, los cristianos no fueran convocados en grupos. so that people, once they heard them, wouldn't be gathering together. ¡Qué idea tan absurda!
That's such an absurd idea. Porque usted puede pararse en la calle, bajar los cristales de su carro y poner cualquier música. Because you can drive through a street, lower your window, and blast any kind of music. Cualquier música. Any music. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, siempre hay oscuridad para otros. But when it comes to the stuff of God or the songs about God, there's always darkness for someone. Pero en medio de tanta oscuridad, But in the midst of so much darkness, la palabra de Dios sigue alumbrando. the word of God continues to enlighten. Algunos dicen que el virus en China fue fabricado a propósito. Some say that that virus was fabricated in China on purpose. Yo no sé si esto es verdad. I don't know if that's true. Yo solo sé bien lo que la Biblia dice. I only know well what the word of God Todavía says. no estamos en la tribulación. We're still not in tribulation. Todavía no es el fin del mundo. This is still not the end of the world. Todavía no es la tercera guerra mundial. This is still not the Third World War. Estamos en un tiempo de advertencia, This is a time of warning. en una señal para hoy día, It's a sign for today para volver a escuchar a Dios hablar. to hear God speak again. Y Dios sigue hablando. And God continues to speak. Ahora los tiene hablando en su casa más de Él. Now he has you speaking even more of him in your home. ¿Quién puede respondernos a tantas preguntas que hay hoy día? Who can answer all these questions that we have these days? Y sumado a estas preguntas hay otras. And you can sum up even more questions. To ¿Cuándo this. voy a volver a trabajar? When am I Preguntan going to work algunos. again? Some may ask. ¿Cuándo voy a tener una legalidad? When will I have legality? Los jóvenes dicen, bueno, algunos, ¿cuándo voy a volver a la escuela? Some young people say, when am I going to get to go back to school? La palabra de Dios alumbra en todo The word of God enlightens y para todo. in everything and for everything. Vaya a la Biblia y léala. Go to the word and read it. Lea la palabra de Dios que ella le puede alumbrar en tiempos de incertidumbre. Read the word of God that can enlighten you even in uncertain times. La verdad de la palabra de Dios alumbra en medio de todo tipo de oscuridad. The truth of God's word enlightens in any time. Número 5, Number 5, la quinta palabra, el quinto verbo. the fifth verb. La palabra de Dios permanece. The word of God endures. La palabra de Dios permanece. The word of God endures. Salmo 19, verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, Psalm 19 verse 9 says, the fear of the Lord is clean, que permanece para siempre. enduring forever. ¿Se han dado cuenta que en el mundo todas las cosas pasan de moda? Haven't you noticed that there's some things? A ver si alguien me escucha ahí, las hermanas, Let's see if some of you might hear me out, maybe the que ladies tienen una watching, memoria tan perfecta para recordarse los colores de la ropa. that have such great memory in remembering colors and what people wear. Yo tengo que ponerle un orden en el closet I sometimes have to like order something. para recordarme qué color usé el domingo en la iglesia. I have to put things in a specific order in my closet so I remember what Yo I voy wore dejando de last week. atrás hacia adelante el último traje o camisa I go leaving in the back of my closet the last thing I wore so that I remember para recordarme bien. and not repeat an outfit. Pero estamos en un mundo que todas las cosas pasan de moda. But we're in a world where so many things Por go out ejemplo, of style. ¿cuántos de ustedes tienen el mismo celular de hace 15 años? For instance, how many of you have the same phone from 15 Ninguno. years ago? Nobody. Cada año lo cambian. Every year you change it. Otros 2 veces al año. Some even 2 years. Every 2 years. ¿Por qué no change se quedó con ese mismo celular? it. Why didn't you stay with that same cell phone? ¿Cuántos tienen aquel celular que se abría How many of you had that cell phone, the flip y phone, sacaba una antenota para arriba and then you would pull out the antenna y pesaba más que un par de zapatos? and it weighed more than a pair of shoes? ¿Se acuerda? Tuvo uno de esos. Do you remember that phone? Did Pero you antes have one de of que those? se abriera el celular, But before it opened, había uno que era Motorola. there was a Motorola phone. Era una caja. And it was practically like a Era un box. cubo así, It was this big con cube una antena dura. with a huge antenna. Yo me recuerdo que trabajaba limpiando en unos talleres en Hialeah. I remember I used to clean in some workshops in Y el dueño de Hialeah. aquel lugar tenía 2. And the owner of this place, he had 2 of these Yo no phones. tenía ninguno. I didn't have any. Yo tenía monedas en el bolsillo. All I had were coins in my pocket Para ir a la calle a un teléfono a echar monedas. to go to a payphone. Cuando llamaba a esa joven cubana que era mi novia. When I would call that young Cuban girl that was my girlfriend at the time. Y recuerdo que él me dio una vez el teléfono, me dijo, tómalo contigo, úsalo en el trabajo. And I remember one time he gave me one of these phones and he said, use it here at work. No me cabía en el bolsillo esa But it cosa. didn't even fit in any of my pockets. Trataba de ponérmelo acá, no entraba. I tried to put it in the back pocket. Hacía didn't falta fit. una mochila para el teléfono. I needed a bag just for the phone. Pero hoy día But nowadays, hay todo tipo de teléfono. there's so many different types of phones Todas las cosas pasan de moda. and some of them go out of style. ¿Qué tal los zapatos? What about your shoes? No, los pantalones. Or your pants? En los años 50, 60 se usaban campana. In the 50s and 60s, they would use the bell bottoms. Yo no creo que ninguno esté usando pantalón campana. I don't think anyone's using bell bottoms En today. los años pasados, un hombre velludo era una belleza para una mujer. Back then, a man that was hairy was handsome to women. Que tuviera pelos por todos lados That era he would have hair wow. everywhere. That would be impressive to Ya ladies. pasó de moda. But that went out of style. Los televisores The TV. son así de gruesos, They would be this thin, como un dedito. like a finger. Yo me recuerdo cuando me compré el primero. I remember when I bought the first one,
Yo estaba arrebatado. I was so excited. Yo lo fui a ver a la tienda I would go to the store to see y it, me lo enseñaron. and they would show it to me, Y ya aquel televisor de tubo de pantalla and it was this big, huge se TV. lo regalé a una familia de la iglesia. I gave it to a family from church. Y recuerdo que me dijo, creo que mi hija pequeña me dijo, I think my youngest daughter told me, tú no los quieres mucho. "You must not like us very much." Digo, ¿por qué? And I said, "Why?" Porque le regalaste ese enorme cajón. Because you gave away that huge TV. Digo, pero ahora tienen uno más grande. And I said, "Yeah, but now you got a bigger one." Pero ahora son los televisores de este ancho. But now TVs are about the thickness of a finger. Todo pasa de moda en este mundo. Everything goes out of style in this Y world. si usted en su vida no quiere pasar de moda, And if you don't want to go out of style, escúcheme por favor. listen to me Si well. en su matrimonio no quiere pasar de moda, If you don't want your marriage to go si en out su of style, soltería no quiere pasar de moda, if you don't want to go out of style si en in su ministerio no singlehood, quiere pasar de moda, if you don't want your ministry to go out of la style, palabra de Dios permanece para the word siempre. of God is the only thing that endures forever. Pero sin palabra de Dios en su vida, But without the word of God in your life, su matrimonio va a pasar de moda. your marriage will go out of style, Y lo más probable es que esté buscando algo nuevo, and the most likely you'll end up finding something en new vez de renovar constantemente. instead of constantly El renewing. apóstol Pablo le dijo a los corintios, Apostle Paul told the church of por Corinthians, fuera esto se va arrugando, on the outside, this exterior, it'll se wrinkle va up, envejeciendo, it'll get old, pero por dentro me voy renovando. but on the inside, I am being Cada día rejuvenated más. and renewed every day more. Pastor, pero yo me quiero estirar la cara. And you maybe say, well, Pastor, I want to stretch Si my tiene face. dinero para hacérselo, Well, if you got money to do it, pues hágalo. go for it. Pero si se va a endeudar, But if you're going to get in si va a debt, causar un problema en su matrimonio esa cirugía, or if that surgery is going to cause problems in your marriage, no lo haga. don't do that. Espérese un momento que en el rapto todos vamos a ser estirados. Just wait a moment. In the rapture, we'll all be stretched. Camino al cielo, en esos segundos nos van a arreglar todo lo torcido. On our way to heaven, they're going to fix all that may be out of order. Pastor, y me caso en el milenio. Pastor, will I get married in the millennium? Espérese en 4 domingos. Just wait a couple of Sundays and we'll talk about it. La palabra de Dios siempre permanece. The word of God endures. Dios ha escrito su palabra de manera tan perfecta por su Espíritu Santo. God has written the word so perfectly through his Holy ¿A cuántos de Spirit. ustedes les ha pasado esto? How many of you have had ¿Han this leído un libro? happen to them? Have you read a book, Libro. a book, Usted lo lee 10 veces. and maybe you read it 10 times over, Ya se lo sabe de memoria. and you know it by memory. Pero usted puede leer la Biblia 100 veces completa. But you could read the Bible 100 times from beginning to end, Cada vez que la lea, algo nuevo tiene. and every time you read it, there's something new. Ella siempre permanece a la moda. It is always keeping up to date. Así que si usted dice, pastor, a mí nadie me quiere, So if you say, well, Pastor, nobody loves me, nadie se fija en mí, nobody notices me, le falta más palabra de Dios you need more word of God para hacerse más atractivo. to make yourself more Y que le attractive. estoy dando una perla a los So I'm solteros. giving a pearl to the single Si people quiere out there. Escuché una voz por ahí. I thought I heard Si a quiere voice there. hacerse más atractivo a una soltera o soltero en Cristo, If you want to become more attractive to a young person or to anybody that is single, llénese de palabra de Dios. fill yourself with God's word. Muy bien. 6. All right, let's go to the 6th point. Ya tengo 2 dormidos. There's a couple falling asleep. No, 2 dedos. Perdón. Número 6. All right, number 6. La palabra de Dios expone. The word of God exposes. Expone. El Exposes. verso 9 y el verso 11 del Salmo 19 dice así. Verse 9, and then we're going to go to verse 11 of Psalm Los 19. juicios de Jehová son verdad, The judgments of the Lord are todos true justos. and righteous altogether. Tu siervo es además amonestado. Moreover, by them your servant is warned. Entre paréntesis está el significado. And we can see, or we can put in parentheses that warn means Advertir, enseñar y brillar. to teach, to shine. Dice que somos amonestados con ellos. It says that we are warned by them. ¿Con quiénes ellos? Los juicios de Dios, Warned by what? By God's judgments que son sinónimo de la palabra de Dios. that are synonym to the word of God. En guardarlos hay grande galardón. And in keeping them, there is great reward. Entonces, una vez más, So once more, la palabra de Dios expone. the word of God exposes. Esa palabra amonestados es muy importante. Now, this word warned is very important. Quiere decir que la palabra de Dios tiene una manera inigualable It means that the word of God has a way that is uncomparable de confrontar en nuestra vida lo que está mal, of confronting in our life what is wrong, de confrontar el pecado, of confronting sin, de confrontar la maldad. of confronting No se me vaya a wickedness. dormir ahora porque estos últimos 2 son más intensos. Don't fall asleep now because the last 2 points are the more intense ones. Con los primeros 6 verbos Dios lo levantó. With the first verbs that we talked about, God lifted you up, Con estos 2 Dios le da nalgadas. but now with these, God's spanking you. Escuche bien. Now, hear me well. Algo así como cuando una persona va a un médico o un cirujano, This is something like when someone goes to a surgeon or a doctor, va a un médico de medicina general. you go to your general El doctor, médico le encuentra un tumor and they find a tumor. y
Y el médico de medicina general le dice, tienes que ir al cirujano para que te remueva el tumor. And your doctor says, well, you need to go to the surgeon now so they can remove O the es un tumor. cáncer para que te corte esa parte Or maybe it's a cancer and they have to remove that y from no your avance body en tu cuerpo. so it doesn't advance in your body. Eso hace la palabra de Dios. That's what the word of God does. Es un bisturí de doble filo It's kind of like a scalpel. que cuando expone algo mal en nuestra vida lo quiere cortar That when something in our life that's wrong is exposed, Lo it wants quiere to cut arrancar. it off. It wants to pluck it out. para que no siga avanzando y nos So destruya. it wouldn't continue to advance and destroy us. Alguien dijo esto hace muchos años, yo lo escribí Someone said this a long time ago and I wrote it down porque me gustó mucho. because I really liked it. La Biblia es el libro que te hace evitar el pecado The Bible is the word that allows you to avoid sin, o el pecado es el que te hace evitar ese libro. or sin is the one that causes you to avoid that book. ¿Saben ustedes que esta es una de las razones por las cuales muchas personas no leen la Biblia? Did you know this is one of the reasons why many people don't read the word of God? Porque ella los confronta Because it confronts them en su estilo de vida. in their lifestyle. Algunos se dedican a buscar en la Biblia lo que les conviene. Some only dedicate themselves to finding in the word what is Si es convenient to them. enfermedad, solo buscan versículos que hablen de sanidad. If it's healing, they only look for the verses that talk about healing. Si es escasez, que hablen de prosperidad. If they have scarcity, they only look for the verses about prosperity. Si es de soltería, que les hable de matrimonio. If they're single, they only look for the verses that talk about marriage. Y que si es de matrimonio, que les hable de divorcio. Or if they're married, maybe they're looking only for the verses Es lo about que hacen divorce. algunos. That's what some people do. Escogen la palabra que les conviene They only choose the words that are convenient. y evitan buscar la palabra que les confronta. And they avoid the verses that confront them. Un hombre A man que estaba leyendo muchas noticias acerca de fumar cigarrillo that was reading information about smoking, y en todo lo que leía el cigarrillo era malo, and everything they found about smoking cigarettes was wrong, was dijo, bad. voy a dejar de comprar el periódico, So he said, I'm going to stop buying this newspaper, this journal, pero siguió fumando. but continued smoking. Muchos rechazan las partes fuertes de la palabra de Dios, Many people reject the strong parts of God's word, pero toda ella te alumbra, but all of it enlightens you. toda ella te hace sabio, All of it makes you wise. toda ella te alienta. All of it Cuando encourages you. encuentres una palabra de Dios que te molesta leerla, When you find a word of God that bothers you es when porque hay algo reading it, vivo en ti que tiene que it's morirse. because there's something in you that needs to die. Porque cuando algo está muerto en ti, por mucha palabra fuerte que escuches, no te va a hacer Because when you have died to that thing, no matter how much you've read that thing, sentir algo diferente. it won't cause you to be affected by Dile it. al que está a tu lado, no dejes de leer la palabra de Tell the Dios. person next to you, do not stop reading God's word. En ella hay palabras fuertes, There might be strong words there, pero necesarias. but they're necessary. Los jóvenes que están aquí a mi lado no probaron esos medicamentos. The youth that are near me today didn't try any of those medicines Recuerdo cuando era más joven que ahora era niño. or medications. I remember when I was younger, Toda la semana mi papá nos purgaba. every so often my dad would give us Había a dos laxative. medicamentos. Había uno que parecía popcorn, There were two different types of medication. One that looked like popcorn. blanco, It was white. sabía rayos, It tasted horribly. horrible. It was terrible. Y toda la semana nos daba unos pedacitos de eso. And every week he would give us a little piece of that. Y había un líquido verde And then there was a green liquid. que sabía a ácido. And it tasted like acid. Era horrible el sabor, It had a terrible taste. pero te limpiaba. But it would cleanse you. Y mi padre siempre decía, los remedios más feos son los mejores. And my dad would always tell me the worst remedies or the awful tasting ones are the best ones. A veces la palabra de Dios que muchos rechazan es la que más necesitan. And sometimes that word of God that most people reject is the one they need the ¿Sabes qué most. quiere Satanás? And you know what Satan Que wants? no la leas. That you wouldn't read it. Y si la leas, que no la creas. But that if you would read it, that you wouldn't believe Y it. si la crees, que no la entiendas. And if you do believe it, that you wouldn't Y understand. si la entiendas, que no la practiques. And if you understand it, that you wouldn't Él practice. te quiere ignorante de ella. He wants you to be completely ignorant Si of usted it. lee la Biblia en forma emocional y sin fe, If you read the Bible based on emotions and es un not libro faith, más, it's just another book. es una revista más, It's another magazine. es una información más. It's just another bit of Pero si usted information. la lee con fe, But if you read it with faith, si usted la lee con hambre, if you read it hungry, con deseo de encontrar a Dios, with desire of seeking God, escúchame bien, listen to me. lee la Biblia para que te confronte. Read the word so that it would confront ¿Qué you. aspectos de tu vida no están bien? Which aspects of your life are not well or Cuando, correct? si tú lees la Biblia If you read the word y en ninguna parte te sientes confrontado, and you're not confronted in any way, posiblemente no lo estás haciendo con fe. you're probably not reading it with faith, Ella nos va a confrontar para hacernos bien. because it will confront us to do us well. La palabra de Dios no nos confronta ahora para destruirnos, The word of God does not confront us now to destroy sino us, para hacernos volver al camino correcto.
But in other words, it does correct us to bring us back to the ¿Sabían correct path. ustedes que no hay cambio ni crecimiento sin confrontación? Did you know that there is no change without confrontation? Los que hacen ejercicio, Those who exercise los que desarrollan músculo and they develop their muscles o resistencia, or resistance, si no enfrentan su cuerpo físicamente a algo más, if they don't put their bodies in face of something else, algo que tenga más presión, if they don't try to face something that has some más more fuerza pressure que hacer, or that requires more force, no crece, they won't grow. no se desarrolla. They won't develop. Hay un principio para el cambio y el mejorar. There's a principle to change and improvement. Si usted no se ve confrontado, If you do not see yourself confronted, va a seguir haciendo mal you will continue to do wrong lo que está mal what is wrong que usted cree que está bien. that you think Se is lo voy a right. repetir a usted. I'm going to say it one more time. Si usted no se ve confrontado por nada, If you don't see or find yourself confronted by anything, seguirá haciendo mal en su vida you will continue to do wrong in your life lo que está mal, what is wrong, que usted piensa que está bien. thinking that it is right. La Biblia dice The Bible says que la palabra de Dios expone todo. that the Word of God exposes everything. Todos estamos expuestos delante de ella. We are all exposed before this Word. Número 7. Number 7. La palabra de Dios arranca. This is the final point. The Word of God, Arranca. the Word of God plucks. El verso 12 del Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Verse 12 from Psalms 19 says, "Who can understand Líbrame. his errors?" Y esa palabra líbrame es arranca, estirpa, Cleanse. elimina Cleanse, and that word cleanse means to extract, to de los que eradicate, me son eliminate ocultos. the secret faults. Por favor, escúchame estos dos últimos verbos. Please listen to these last two verbs. Ya vamos a terminar. We're about to finish. La palabra de Dios ejerce una influencia limpiadora en nuestra vida The Word of God, it exerts a cleansing influence que over our arranca lives todo lo que no sirve. that eradicates all that is not Por good. favor, escúcheme. Listen to me. Si usted lee literatura sucia, If you read dirty literature información que no te ayuda a crecer or espiritualmente, information that just simply doesn't allow you or help you grow que no spiritually, te acerca a Dios, and it doesn't bring you towards God, está llenando tu mente y sus pensamientos you are filling your mind and your thoughts de ideas que no están limpias. with dirty ideas. Cuando estés en una crisis como esta, And then when you're in a crisis like this, no espere entonces que descienda la ayuda inmediata de Dios. don't expect God's help to descend immediately. Si nunca dedicas tiempo a cambiar tu forma de If pensar, you never dedicate time to changing your way of thinking. cuando las personas ven imágenes, When people see images, la pornografía entra por sus ojos, pornography, it comes through their eyes, invade sus memorias it invades their memories, y se llena de eso. and they fill their mind with that. Tu mente se convierte en eso. Your mind will become that. Pues la Biblia dice que uno se convierte en lo que For piensa. the Word of God says that you become as you think. Por lo tanto, si quiero ser mejor persona, So in other words, if I want to be a better person, mejor padre, a better father, mejor a esposo, better husband, mejor esposa, or maybe you want to be a better wife, voy a poner mejor información then I need to get better information para que in mi my vida mind sea así por mis pensamientos. so that my life would be according to my thoughts. Hay personas en la iglesia que no alimentan su mente ni sus pensamientos con la palabra escrita de Dios, There are people who don't feed their minds with the Word of God, pero la llenan de muchas otras cosas. but they'll fill it with so many other things. Con lo que sea que usted alimente su mente Whatever you feed your mind with, y sigue alimentando su mente de eso, and if you continue to feed your mind with this, eso es lo que usted va a llegar a ser. that's what you'll become. La palabra de Dios tiene la capacidad de limpiar eso, The Word of God has the ability to cleanse, de arrancar to clean that, eso, to take that out of de you, remover eso. to remove it. En medio de esta pandemia, And in the midst of this pandemic, hay otra crisis mayor que ya comenzó there is a greater crisis that has already begun, y es la economía. and it's the economic ¿Y crisis. sabe por qué hay que ponerle cuidado como hijo de Dios? And you know why we have to be watchful of Porque this as children of God? Jesucristo dijo que solo hay dos señores que se pueden servir en el mundo. Because Jesus said there's only two lords we can serve. Jesús dijo, o sirven a Dios You serve God o sirven a Mamón, or you serve Mammon, el señor de las riquezas o del dinero. the Lord of money and riches. No se cree en Dios por casualidad. You don't think En Dios porque se durmió y se despertó creyendo. that you are well in God just because you went to sleep believing and then woke up the next day. Es un proceso de crecimiento, It is a process of growth, oración, prayer, palabra de Dios, Word of God, discipulado, discipleship, búsqueda. seeking. Es como el agricultor que todos los días sale a ver su tierra, It's like the agriculturer who goes out every day to see his crops, a ver si recoge algo, see if there's something that he can harvest, pero no ha sembrado nada. but he didn't sow Si anything. usted no siembra, no debe estar a recoger. If you haven't sown, don't expect to Y harvest. si siembra frijoles, no vaya a buscar tomates. And if you sown beans, don't expect to harvest tomatoes. La palabra de Dios es una semilla.
The word of God is a seed que tiene poder para dar that has cosechas. power to give harvest. Usted no debe esperar cosechar nada de ella But you shouldn't expect to harvest anything si from no it siembra palabra de Dios. if you're not sowing in Y word por of God. último, And lastly, lo que todos esperaban, what we were all waiting for, el último punto, the last point. la palabra de Dios forma. The word of God forms. Me imagino allá en la sala cuántos aplaudieron. I can only imagine how many in the living room have Me applauded. imagino a algún hermano decir, aleluya, llegó el Maybe there's final. a brethren that said, finally, we've reached the end. Es domingo, usted en su casa, It's Sunday, you're home, sentado o acostado o inclinado en el sofá de su casa. watching or reclined there on the couch. Más vale invertir tiempo en la palabra de Dios, It's better to be investing time in God's word que nos puede llevar a una eternidad con Él. that can lead to an eternity with Him. La palabra de Dios forma. The word of God forms. Salmo 19, verso 13 dice, Psalm 19, verse 13 says, preserva también a tu siervo de las soberbias. keep back your servant also from presumptuous Y sins. entre paréntesis puse lo que significa presunción. We're talking about presumptuous sins. Que no se enseñoreen de mí, Let them not have dominion over me. entonces seré testigo y estaré limpio de gran rebelión. Then I shall be blameless and I shall be innocent of Por great favor, quiero que transgression. abras tu mente y tu corazón, I want you to open up your mind, your que te heart right now. despiertes. Wake up. Si tienes mucho sueño, If you're very tired, ahora tienes la habilidad de tomarte un café ahí sentado. you now have the ability to drink a coffee there where you're seated. Yo imagino que cuando volvamos a reunirnos juntos en un lugar, en un edificio, I imagine that when we gather again physically in a building, como que muchos van a extrañar estar en su I casa. think many are going to miss being home. El café, The coffee, la tostadita, the toast, el sofá. the couch. Pero escúchame bien, But listen to en me. este último punto quiero que prestes toda tu atención. In this last point, I want you to put all your attention here. Cada verbo que tienen estos versículos de Salmo 19, Every verb that these verses demonstrate que representan algo que la palabra de Dios puede hacer por ti, that represent what the word of God can do for you. quiere decir aquí en el Salmo 19 esta palabra soberbias. This word, presumptuous En la sin, pantalla va a salir. we're talking about. ¿Qué quiere decir la palabra soberbias aquí en el Salmo 19? What are we referring to in Psalms 19? Quiere decir presunción. We're talking about presumption. En otras versiones de la Biblia se traduce como pecados presuntuosos. We can translate this in the original language. We'll show that it's presumptuous sins we're talking Mira la about. pantalla. ¿Cuáles son los pecados presuntuosos What are presumptuous sins o pecados de presunción? or sins of presumption? Mira tu pantalla. Look at Es this with us. es el pecado que se comete sabiendo que es pecado y aún así se hace. It is when we sin knowing that it's sin, that it's wrong, and doing it anyways. Es saber que algo es malo antes de hacerlo y sin embargo lo hace. It's to know that something is wrong before doing it and doing it anyways. Anota eso. Take note of this. Quiero que me escuche. I want you to hear me. Observe por favor. Observe this. David no le dijo a Dios, David did not tell God, límpiame de mis soberbias. cleanse me of my presumption. No, no, no. No. David le dijo, presérvame de mis soberbias. He said, preserve or protect me of this presumption. ¿Por qué David no oró a Dios Why didn't he pray to God de esta manera? in this way? Límpiame de mis soberbias. Cleanse me of my rebellion or O presumption. límpiame de mis presunciones. Or cleanse me of my presumption. Escúchame, iglesia. Listen, church. ¿Por qué David no oró así? Why didn't David pray like this? Porque orar hacia Dios Because to pray in this way to God es como decirle a Dios, is like saying, God, mira Dios, look, yo voy a hacer algo que sé que es malo. I'm going to do something that I know is wrong. Lo voy a hacer, I'll do it. pero después me voy a arrepentir But then afterwards, I'm going to ask for forgiveness porque sé que me vas a perdonar. because I know you'll forgive me. No trabaja así, But it doesn't work this way. pero así viven muchas personas. But that's how many people live today. ¿Sabe que yo he escuchado personas hablar conmigo You know, I've heard people say to me que me han dicho a mí that they've said to me durante años, throughout the years, yo sé que lo que estoy haciendo está malo, pastor, I know that what I'm doing is wrong, Pastor, pero lo voy a hacer. but I'm going to do it. Después me arrepiento And then afterwards, I'll ask y Dios for me va a forgiveness, perdonar. and God will forgive me. Eso es un pecado de soberbia. That is presumptuous sin. Eso es soberbia. That is presumption. Es saber que lo que está haciendo está malo, It's to know that what you're doing is wrong, pero lo sigue haciendo. but you continue to do so. Es un pecado presuntuoso. It is a presumptuous sin. Es una soberbia. It is rebellion. El verso 12 remarca David esta palabra. And verse 12 just tells us once more the life of this ¿Quién podrá entender sus propios errores? who can understand his errors. Líbrame de los que son ocultos. Cleanse me from secret faults. Habla de pecados secretos para otros, It's talking about secret sin, pero no para Dios. not of God, of others. Hay personas que viven en soberbia delante de Dios de esta manera.
There are people who live in presumption before God in Saben this que way. esa relación está mala, They know, for example, that the relationship they're in pero is wrong, siguen con ella. but they continue with that person. Saben que robar está malo, They know that it's wrong to steal, pero siguen robando. but they continue to steal. Saben que emborracharse es malo, They know that getting drunk is wrong, pero se siguen emborrachando. but they still drink. Saben que mentir es malo, They know that it is wrong to pero lie, siguen mintiendo. but they continue to do so. Saben que tener sexo fuera del matrimonio es malo, They know that sex out of marriage is wrong, pero siguen haciéndolo. but they'll still do it. David dice, oró a Dios, David prayed to God. le dijo, presérvame He said, preserve me de este tipo de pecado of this type of sin. y límpiame Cleanse me de las cosas ocultas. of my secret sins. ¿De qué entonces nos está hablando en este versículo 13? What is this verse talking about then? De que la palabra de Dios puede limpiarte, That the word of God can cleanse you preservándote. by preserving you. Hay varias maneras que podemos hacer esto y lo quise escribir en la pantalla. There are many ways that we can do this. 4 formas. 4 ways. Pecamos de pensamiento, We can sin in our thoughts, pecamos de acción, sin in our actions. pecamos al no saber lo que debemos hacer We sin by not knowing what to do, y what we should pecamos al hacer lo que sabemos que no debemos hacer. do. But we also sin by doing Tómale what we foto know en tu we shouldn't pantalla do. con tu celular rápidamente. Y cierro diciendo esto. And I close with this. ¿Cómo, pastor, entonces yo puedo ser preservado de la soberbia? How then, Pastor, can I be preserved or protected from presumptuous sins? Formando tu mente, By forming your mind, educando tu mente, educating your tus mind, pensamientos, your thoughts, tu voluntad, your will, tus emociones your emotions, con la palabra de with Dios. the word of God. Edúcate tu manera de pensar con la palabra de Dios. Educate your way of thinking with the word of God. Educa a tus hijos con la palabra de Dios. Educate your children with the word of God. Educa tu matrimonio con la palabra de Dios. Educate your marriage with the word of God. Esa palabra formar That word form significa darle forma a algo. means to give form to something. Es enseñar, es instruir, It's to teach, it's to instruct, es desarrollar it's to develop con la palabra de with Dios. the word of God. Valora al discipulado. Value discipleship. Valora la palabra que se enseña en el grupo en casa. Value the word being taught in the home groups. Valora esta transmisión en vivo. Value this online service. La palabra de Dios está llegando a tu The mente word is getting to your mind para preservarte. to preserve you, protect Preservarte you de la muerte eterna. from eternal death, Preservarte del pecado y la maldad. to preserve you from sin and Necesitamos wickedness. educar más nuestra We mente need to educate our minds more, a la manera de pensar de Dios. more to the way of thinking of God. Y cierro diciendo estas 8 verbos una vez más. And I close repeating these 8 verbs once Si nos more. dedicamos a la palabra de If Dios, we dedicate ourselves to God's word, ella nos puede beneficiar en estas 8 it cosas. can benefit us in these ways. Nos corrige, It'll correct us, nos capacita, it will enable us, nos alienta, it encourages us, nos alumbra, it enlightens us, nos hace permanecer, it causes us to endure, nos expone, it exposes us, nos arranca lo que no sirve and then plucks out what's not good, y nos da una forma, and it gives us form, la forma de Dios. the form of God. Nos hace permanecer. It causes us to remain. Quiero hacer esta pregunta. But first, I want to do the following Si question. tú nos estás viendo If you're watching y nunca has tomado la decisión and you've never made the decision de reconocer en tu corazón que necesitas pedirle perdón a Dios, to recognize that you need to ask God for forgiveness, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado contra Dios, the Word of God says we have all sinned against Him, que la paga del pecado es la muerte, and that the wages of sin is death. que el regalo de Dios es Jesucristo. But God's gift is Jesus Christ. La Biblia dice que el que cree con su corazón The Word of God says that those who believe with their heart y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, and confess with their mouth that Jesus is Lord, puede ser salvo. they may be saved. Si hoy mismo quieres hacer esta oración por primera vez, If today you would like to do this prayer for no the se first trata time, de religión, it's not about religion. se trata de relación. It's about a relationship. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, All human beings are God's creatures, pero no son hijos de Dios. but they may not all be children. Fuimos separados de Él por el pecado, We were destituted from Him because of sin, divididos por la maldad. divided by wickedness. Necesitas volver a Dios. You need to return to God. La palabra de Dios te puede llevar de regreso al The camino. Word of God can return you to that Te correct puede path. llevar de regreso a Dios como hijo. It can bring you back to God. Tienes que confesar tus But you have pecados. to confess your sins.
Pedirle perdón a Dios Ask God for forgiveness por haberle fallado. for having failed. Si eres un cristiano que ya hizo esta oración, Maybe you're a Christian and you've already done pero this, hay algo aquí adentro but there's something in here que no te hace sentir bien con Él. that doesn't allow you to feel right with Has Him. perdido ese gozo de la salvación. Maybe you lost the joy of your Hay salvation. miedo de perderte. Maybe you have a fear of being lost. Hay miedo de que si Jesús viene hoy, Maybe you have fear that if Jesus were te to come puedas today, quedar. you would be left behind. O sea, perdiste esa seguridad. In other words, you lost that security. Necesitas reconciliarte con Cristo hoy mismo. And you need to reconcile with Haz Christ esta today. oración conmigo también, Make this prayer with con me. tus ojos cerrados. With your eyes closed. Di conmigo, Padre Celestial. Heavenly Father. Vamos, dilo, Padre Come Celestial. on, repeat with us. Heavenly Creo Father. con mi corazón I believe with my heart. y confieso con mi boca And I confess with my mouth. que Jesús That Jesus es el Hijo de Dios. is the Son of God. Señor Jesús, Lord Jesus. me arrepiento I repent. de todos mis pecados. All my sins. Perdóname, Forgive me. límpiame con tu sangre. Cleanse me with your blood. Entra a mi vida Enter my heart para que seas mi Señor so that you would be my Lord y mi Salvador. and my Savior. Hoy, Jesús, Today, Jesus, nazco de nuevo. I am born again. Hoy me reconcilio I contigo. reconcile with you. Lléname Fill me del Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Dame la vida eterna. Give me eternal life. Soy salvo, I am saved. soy sano, I am healed. soy libre en tu nombre. And I am free in your name. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Con tus ojos cerrados ahí en tu hogar, en tu casa. With your eyes closed there where you are in your home. Espero y creo a Dios que tú puedas estar teniendo una experiencia una vez más I hope in God that you're able to experience once again con la persona misma del Señor Jesús y de Dios Padre an encounter with the very person of God Himself a través de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Hay una presencia de Dios tangible. There is a tangible presence. Espero que la estés pudiendo experimentar en tu hogar. I hope that you're experiencing this there where you are in your home. Que ella sature toda esa atmósfera That it would saturate that atmosphere of your y que home. con tus ojos cerrados puesto en pie, And that with your eyes closed and standing on your feet, quiero que ores conmigo. with your eyes closed, I ask that you pray with me. Que lo hagas porque lo crees. And do it because you believe. Dios nos ha hablado una vez más hoy. God has spoken to us once more today. Tenemos que dedicarnos más a su palabra We have to dedicate ourselves more para to que His ella word siga beneficiando nuestra vida. so that it would continue benefiting our lives. Que ores después de mí y digas así: Pray with me now and say this. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo creo que escuché tu palabra, I believe I heard your word, que has hablado a mi vida, that you have spoken to my life, y por mi fe, and by my faith, hoy yo decido today I decide una vez más once more pedir que tu palabra me corrija, to ask that your word would confront me, que me haga regresar al camino. that it would cause me to go back Si me he desviado un poco, to the path if I've strayed away. si en algún aspecto de mi vida me he salido de tu voluntad, In any aspect of my life I strayed from Perdóname. your will, forgive me. pero voy a volver ahora mismo. But I will return now, Que tu palabra me siga capacitando, that your word would continue to enable me me siga dando la sabiduría, and continue giving me the wisdom, me siga enseñando cómo aplicar a mi vida that it would continue to teach me how to apply to my life todo lo que ella dice. all that it says, Que tu palabra me siga alentando, that your word would continue encouraging me me siga dando contentamiento, and giving me gladness, me siga contentment, dando gozo, giving me joy, me siga fortaleciendo. that it would continue to strengthen me, Que tu palabra me siga alumbrando that your word would enlighten me en medio de tanta oscuridad, in the midst of all the darkness, en medio de esta pandemia, in the midst of this pandemic de esta crisis económica. and this economic crisis, Que tu palabra me alumbre siempre. that your word would enlighten me always. ¿Qué debo hacer? What should I do? ¿Qué puedo hacer? What can I do? ¿Qué ella puede hacer por mí? What can your word do for me? Que tu palabra me haga permanecer That your word would cause me to remain, en medio de toda situación difícil, to endure in midst of all difficulties, en medio de todo lo que nos rodea en el mundo ahora. in midst of all that surrounds us today. Ella que nunca pasa de moda, That word that never goes out of style. haga siempre que yo me renueve más cada That it día. would cause me to be renewed every day more. Que tu palabra me exponga, That your word would expose me, me exponga a mí mismo. would expose me to myself, ¿Qué áreas de mí? and which areas of my ¿Qué life, cosas de mí? what areas of me, Pensamientos, thoughts, palabras words no te agradan a ti. that don't
that may not please que las you, arranque, that you would just remove que tu that. palabra arranque That you would remove that. todo aquello que me quiere separar de ti, That your word would remove all that separates que me me quiere from you. destruir, That wants to destroy me. que quiere romper mi relación contigo. That wants to ruin my relationship with you. Yo voy a buscar tu palabra más I will seek your word more. para que arranque todo lo malo, So it would remove all that is bad. para que me aparte siempre de toda maldad, So it would separate me from any evil. que tu palabra me dé forma, That your word will give me form. que siga educando mi mente, That it would educate my mind, mi corazón, my heart, mis my pensamientos, thoughts. para parecerme cada día más To look more like you, a Jesucristo. like Jesus. Yo renuncio, I renounce. dilo conmigo, Say renuncio with me, I renounce a volver al mundo, the world. renuncio a volver I renounce going back de donde Cristo me sacó to where Jesus took me out of. y renuncio And I renounce a no tener la palabra de Dios not having the word of God como la prioridad en mi vida. as a priority in my life. Hoy vuelvo a decidir Today I choose que again tu palabra that His word es un valor en mi vida, is of value in my en mi life, familia, in my family, en mi casa, in my home, y que ella hace posible and that word makes possible que yo ministre a otros that I would minister others en mi familia, in my family, que pase de una generación a otra, that it would go from one generation to the a next, nuestros hijos to my children, y a los hijos de nuestros and hijos. the children of our children, Haya hambre en ellos that there would be hunger in por them oír tu palabra, to hear your word, por conocerte más to know you a more través de tu palabra. through your word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, recibe ahora esta oración. receive this prayer Cierra now. tus ojos, Close your eyes. da gracias a Dios. Give thanks to God. Padre, si alguno está enfermo, And Father, right now, if anyone is echamos sick, toda enfermedad fuera. we cast out all disease, Cualquier enfermedad, whatever it may be. el COVID-19, If it's COVID-19 cualquier virus. or any other virus, Si estuviste cerca de alguien que está contagiado, if you were near someone that was te declaro contaminated, sano. I declare that you are healed. Toda enfermedad desaparece. All disease must disappear. Todos tus órganos All your organs se alinean a la voluntad de Dios. align to the will of God Se sujetan al propósito de Dios. and are held to the purpose Tu of God. cuerpo es sano. Your body is healed. Tu alma es sana. Your soul is healed. Toda herida es sanada. All wounds are healed. Todo dolor es sano en ti. Any pain is healed now. Eres libre You are free de ataduras. of bondage. Eres libre de dolores. You are free of pain. Eres libre de maldiciones. You are free of curses. Tú no vas a repetir You will not repeat el pecado de tus the antepasados. sins of your ancestors. Padre, en el nombre de Jesús, Father, now in the name of Jesus, todos juntos te pedimos all together we ask que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit nos ayude siempre would always help us a mantener una hambre viva, to maintain ourselves actively una hungry, sed viva an active por la thirst palabra de Dios, for the Word of God, pues ella transforma nuestra vida para for siempre. it transforms our life forever. Te damos gracias, Señor, We thank you, Jesus, por tu palabra que nos has hablado, for the Word you've spoken to us, que ella produzca en nosotros fruto that it would produce in us fruits y en nuestras familias and in our families y en nuestra iglesia and in our churches al 30, 100 al times 60. fold, y al 100 por uno. 100 times En el fold. nombre de Jesús. In Jesus'